Chers apprenants, chères apprenantes, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de résumé des leçons de la période 6 de la troisième année du cycle secondaire collégial. ملخص لجميع دروس اللغة الفرنسية الجزء الثاني. وكما وعدتكم بطبيعة الحال فأنا يلا كملت هذا الجزء هذا. إذن غنبداو على بركة الله. مي s'il vous plaît et de bien sûr cliquer sur la cloche pour recevoir des nouveautés. وصلوني بزاف ديال لي كومونتير كونسيرنون لي موديل لي طون. كاينين ناس اللي مازال قالوا لك ندير لهم اون فيديو نشرح اكثر لي ديتاي بالنسبه لي مود اي لي طون لي فالور ديالهم ايتترا. aussi concernant quelques leçons. alors تنوعدكم انه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله غنركز على هذه القضيه هذه. اذا باش ما نطولش عليكم on va commencer على بركه الله. bien alors la situation initiale et l'élément perturbateur. Alors, la vidéo dernière, on a vu la structure de la nouvelle policière. Alors, d'abord, on va détailler la situation initiale et l'élément perturbateur. Bon, la situation initiale هي الحالة البدئية، هي البداية ديال واحد أي قصة كيف ما بغات تكون، ولا أي رواية ولا أي فيلم ولا هذا. أول حاجة تنبداو بها هما ثلاثة ديال لي زيليمون تري امبورطون، خصهم ضروري يكونوا حاضرين في لا سيتوياسيون في البداية ديال أي قصة كيف ما بغات تكون. لو طون، ليسباس اي لي بيرسوناج بيان لو بيرسوناج برينسيبال. هاد ثلاثة ديال لي زيليمون ضروري خصهم يكونوا في لا سيتوياسيون انيسيال. بالنسبه للنوفيل بوليسيير تنزيدو ان اليمون في لا سيتوياسيون انيسيال هو لو ميفي، هو الجريمه، لان لا نوفيل بوليسيير لو تيم ديالها سي لو كريم او بيان لو ميفي. الوغ خصنا نبريزونطيو حتى لو ميفي، ولكن لو ميفي تيجي في اخر المراحل، ولا ممكن يكون مع لو ليليمون بيرتورباتور. الوغ ليسونسيال في لا سيتوياسيون انيسيال قلنا لو طون، ليسباس اي لي بيرسوناج. خصنا ضروري نقدموا المكان ديال الاحداث، نقدموا الزمان فين تيوقعوا الاحداث، ولو بيرسوناج. هذا الشيء تيدخل في لا ديسكريبسيون، الوصف، لا ديسكريبسيون ديال لو طون، لا ديسكريبسيون ديال ليسباس اي لا ديسكريبسيون ديال لي بيرسوناج ولا لو بيرسوناج برينسيبال. مباشرة فاش تنساليو تيكون داكشي بيان ديطايي، تيكون لي ديسكريبسيون تيكونوا بيان ديطايي وما تيكونوش طوال، لان لا نوفيل اون جينيرال تتكون قصيرة. ensuite تيجي ليليمون بيرتورباتور. ليليمون بيرتورباتور تيجاوب لينا على لا كيسيون كي سو كي سو برودوي، اش وقع، داكوغ، اش وقع، كيل ايفي سور لو بيرسوناج، شنو هو التاثير ديال هذاك ليفينمون. يوقع واحد الحدث غير متوقع، تيجي هذا الحدث المتوقع تيهرس لو كالم، لان قلنا في لا سيتوياسيون انيسيال غير تكون لا ديسكريبسيون وتيكون عندنا لامبارفي، تيكون عندنا واحد الطون ديال لامبارفي هو اللي تنستعملوه في لا سيتوياسيون انيسيال. تيوقعوا الاحداث تكون الامور غاده بواحد الشكل نورمال، تيكون واحد لو كالم، تيتسمى واحد لو كالم، واحد الهدوء في الاحداث، واحد الحياه اليوميه العاديه الروتينيه اللي عند اي واحد. تيجي هذا لي مون بيرتورباتور تيبيرتوربي، تيرون ولا تيقلب هاد الحياه العاديه، هاد لو كالم، هاد الهدوء اللي كاين في لا سيتوياسيون انيسيال تيقلبوا، لان تيوقع واحد الحدث غير متوقع، تيوقع واحد الحدث، هاد الحدث تيكون هو لو ميفي. الوغ هاد ليليمون بيرتورباتور تيجاوب على لا كيسيون كي سو كي سو برودوي، كيل ايفي سور لو بيرسوناج اي كيل سونتيمون دون، شنو هو الشعور ديال لي بيرسوناج فيزافي à ce fait ولا ce qui se passe، ce qui se produit، يعني رد الفعل ولا التأثير ديال هذا الحدث على الشخصية الرئيسية ولا الشخصيات ديال هاد القصة. بون هذا هو ليليمون بيرتورباتور يعني بصفة مختصرة. هنايا غنهضروا على لا سيتوياسيون انيسيال ليليمون بيرتورباتور في لا تراس اكريت، كيفاش في لا نوفيل كيفاش خصها تكون. لا سيتوياسيون انيسيال تجاوبنا على لي كيسيون كي بيرسوناج، او سي لو ليو، كون سي لو طون، كوا سي يعني لو ميفي، شكون، فين، امتى، واش وقع. هادو هما لي 4 كيسيون اللي تيجاوب عليهم لا سيتوياسيون انيسيال.
Le personnage vit une situation normale où tout est en équilibre. Voilà, كل شيء متوازن، كل شيء عادي، الحياة الحياة اليومية العادية. Les éléments suivants doivent en principe faire partie de la situation initiale. La description de l'héros, du personnage principal. Quelles caractéristiques physiques et psychologiques? Voilà, le caractère physique et le caractère psychologique. Ça veut dire le portrait physique, le portrait moral. Le lieu et le temps, l'action principale. faut le lieu, faut le temps et l'action principale, الحدث الرئيسي qui occupe le héros avant que sa vie soit perturbée. اللي يعني الحياة العادية الروتينية اللي تيديرها هذيك الشخصية، ماشي بالضرورة نسميوه لو هيرو، ولكن الشخصية الضحية ولا الشخصية الرئيسية في الحياة ديالو العادية قبل ما يوقع ليليمون بيرتورباتور. منها تندوزو ليليمون بيرتورباتور ou l'élément déclencheur. تسمى déclencheur ولا perturbateur. C'est un événement où un personnage vient perturber la situation d'équilibre. C'est le déclenchement de la quête de personnage principal qui cherche à retrouver une situation d'équilibre. L'élément déclencheur engendre la mission du héros. Alors, هنا في l'élément perturbateur تيجي هذا الحدث هذا تيبيرتوربي، تيقلب الحياه ديال هذاك لو بيرسوناج راسا على عقب، تولي عنده اشكاليه. هنا فين تتفرض فين تتوقع لنا الاشكاليه، هذه هي الاشكاليه اللي بيرتورباتور. هو الاشكاليه هو المشكله في لا نوفيل بوليسيير هي جريمه، تتوقع واحد جريمه معينه هي اللي تتقلب الحياه ديال لو بيرسوناج برينسيبال راسا على عقب. ممكن يكون هو الضحيه، الوغ تيجي عندنا تيوليو عندنا دوطخ بيرسوناج اللي هو لو ديتيكتيف، المحقق ولي زاجون دو بوليس، هما اللي يبداو لونكيت وهما اللي تيوليو هما لي بيرسوناج برينسيبال. هادو هما العناصر الاساسيه ديال لا سيتوياسيون انيسيال اي ليليمون بيرتورباتور اونجيني. La subordonnée relative. Alors, la subordonnée relative, on a déjà vu, راه déjà la phrase simple في la vidéo dernière. راه غندير لكم لو لين هنايا اللي بغا، اللي مازال ما شافش la vidéo dernière راه خصو يرجع ليها ضروري باش نعرفوا، باش تعاود تعرف la différence، الفرق بين la phrase simple la phrase complexe، الانواع ديال لي سوبوردوني و لا relative علاش تسموها relative ايتترا. يعني هاد لي ديتاي كاملين راهم كاينين في la vidéo que j'ai publié dernièrement ديال لو ريزومي، la première partie de résumé des leçons. Bien, alors la subordonnée relative. فاش نقولوا relative عندنا هنايا un nom relative. هاد relative تتأدي بنا لواحد الحاجه مهمه، هما لي برونون relative. تسمات relative علاش؟ حيت تبدا توجور بلي برونون relative. لي برونون relative هما qui, quoi, que et où, donc كاين حتى quoi. الوغ نشوفوا هاد لي برونون ريلاتيف لا فونكسيون ديال كل واحد فيهم ونعطيو ان اكزومبل باش نفهموا شنو هو الدور ديال هاد لي برونون ريلاتيف في لا فراز كومبلكس، بالضبط في لا سوبوردوني ريلاتيف. الوغ تنعاود نذكر بلي راه اي فراز كومبلكس راه الاصل ديالها، الا كانت اي فراز كومبلكس فيها جوج ديال لي فيرب راه الاصل ديالها هما جوج ديال لي فراز سامبل تنجمعوهم باش يعطونا اون فراز كومبلكس. باش نجمعوهم الوغ خصنا نستعملوا دي لوكاسيون كونجونكتيف ولا دي سوبوردونون. بيان الوغ نبداو بلا لا بروميير فورم ديال لي برونون ريلاتيف كي تيلعب الدور لا فونكسيون ديالو، الدور ديالو. والله يرضي عليكم راه غندير واحد لا فيديو على لا فونكسيون اي لا ناتور باش نفهموا هاد القضيه، بين الفرق بين لا فونكسيون اي لا ناتور. الوغ لا فونكسيون ديال كي في لا فراز كومبلكس يلعب الدور ديال لو سوجي. الوغ عندنا هنا ليكزومبل باش نفهموا. Paul a acheté des livres qui lui plaisent. الوغ هنايا عندنا كي، قبل منها مباشره كاينين دي ليفر. هاد لي ليفر هو لونتيسيدون، تيتسمى لونتيسيدون. الكلمه اللي تجي ديما مورا لو برونون ريلاتيف تتسمى لونتيسيدون، هي الكلمه اللي تعوض لينا هذاك لو برونون ريلاتيف. لان الاصل ديال هاد لا فراز سي دو فراز سامبل، هذه سي اون فراز كومبلكس علاش فيها جوج ديال لي فيرب، عندنا اشتي وعندنا بليز. الوغ الا بغينا نرجعوها الاصل ديالها لجوج ديال لي فراز نقولوا بول اشتي دي ليفر، داكور. لا فراز الثانيه لي ليفر بليز بول. هادو هو الاصل ديال هاد لا فراز، هاد جوج ديال لي فراز سامبل. بول اشتي دي ليفر، لي ليفر بليز بول. الو هنايا الكلمه ديال لي ليفر تتكرر، حيدناها باش نجمعوا هاد لي فراز. الو قلنا بول اشتي دي ليفر كي لوي بليز. الو رحتو تما كي سي لو سوجي ديال
plaise. Oui, c'est un complément d'objet direct. درنا ليه la pronominalisation ورجعناه قبل من le verbe. Alors هذا هو الاصل ديال لافراز. ديما باش نفهم لا سوبوردوني غولاتيف ديما تنرجع هذيك لافراز كومبلكس، تنرجع على جوج ديال لي فراز باش نشوف شنو هي الكلمه اللي تتكرر. الكلمه اللي تتكرر هو لونتيسيدون، هي ديك الكلمه اللي تجي ديما قبل الفعل، قبل لو برونون غولاتيف. هنا في هذه الحاله دي ليفر. بون كي ممكن يلعب حتى الدور ديال لو كومبليمون دوبجي انديريكت. لو بروفيسور ا كي je parlais est très cultivé. Bon, on a maintenant acquis, ماشي كي mais acquis, acquis ماشي هي كي. Le professeur à qui je parlais est très cultivé. Bien. Deuxièmement, quoi la fonction de la phrase تلعب إما complément d'objet direct ou le complément circonstanciel. C'est ce à quoi je pense. C'est ce à quoi je pense. Alors à quoi ici il a une fonction de complément d'objet indirect. Bien, nous que complément d'objet direct, que toujours la bord le complément d'objet direct. Le professeur que je connais est très cultivé. Alors هنا la phrase في الأصل ديالها كما قلنا ديما باش نرجعوا على الأصل هما جوج ديال لي فراز simple. Le professeur, bien je connais le professeur. هنا le professeur شنو هو؟ c'est la fonction ديالو c'est un complément d'objet direct. Vous avez bien remarqué le professeur. Bien je connais le professeur. Il y a la phrase simple الأولانية. Il a bien نحيدو que نقولوا je connais le professeur. Alors le professeur c'est le complément d'objet direct. La phrase الثانية le professeur est très cultivé. في الثانية le professeur لعب الدور ديال لو سوجي، ما تيهمناش لأن اللي عوضنا هنايا هو لو complément d'objet direct لأن كو جات قبل الفعل je connais. Alors هو le complément d'objet direct ديال le verbe je connais. Alors le professeur que je connais est très cultivé. هنا في la phrase le professeur في هذه la phrase هذه le professeur sujet que c'est le complément d'objet direct ديال connaître, c'est le verbe connaître. Je c'est le sujet dire connaître, connaît c'est le verbe et le verbe dial le professeur le sujet le professeur très cultivé le complément dial être. Bien, que aussi il peut jouer la fonction dial l'attribut comme شفنا في les adjectifs. Et il appréciait l'élève que Paul est devenu. Il appréciait l'élève que Paul est devenu. Bien, alors on a que c'est un attribut, c'est un attribut, la fonction de c'est un attribut. Ou le complément circonstanciel du lieu ou la dial le temps. Ou تتعوض لنا يا إما le complément circonstanciel du lieu ou la ديال le temps. اللي كانوا عندي جوج ديال لي فراز simple بغيت نجمعهم باش يعطوني une phrase complexe. Alors وفيها بغيت ندير لا redondance نحيد التكرار ديال الكومبليمون سواء circonstanciel du lieu ولا circonstanciel du temps. Alors هنا نستعملوا او. Le collège où Paul étudiait est agréable. Alors le collège est agréable. هنا la première phrase le collège est agréable. C'est la première phrase, c'est la principale. La subordonnée, Paul étudiait au collège. Alors au collège c'est le complément circonstanciel de lieu. Paul étudiait au collège. Le collège est agréable. هنا الكلمة اللي تتكرر c'est collège. Alors حيدنا le complément circonstanciel de lieu وعوضناه le collège où Paul étudiait. هنا la subordonnée راه مكتوبة ديما لي subordonnée هنا في هذا الطابلو راهم مكتوبين en gras، مكتوبين بخط واضح باش نفرقوا بين لا برينسيبال وبين لا subordonnée ولا relative. Alors بقات لينا dans تتلعب يا اما complément de nom ou le complément d'objet indirect. في الأغلبية نستعملوها في le complément de nom. Elle habite dans une ville dont j'ignore le nom. Elle habite dans une ville dont j'ignore le nom. Alors هنا la principale, elle habite dans une ville. Le nom qui se répète la l'antécédent هو une ville. Alors اللي بغينا نحيدو dans باش نرجعوا هذيك لا subordonnée نرجعوها simple نقولوا j'ignore le nom de la ville. J'ignore le nom de la ville. Alors de la ville هنايا c'est un complément de nom. هنا de la ville c'est un complément de nom. حيدنا وعوضناه بدون في le début ديال la phrase j'ignore ديال la subordonnée plutôt. J'ignore dont bien elle habite
dans une ville dont j'ignore le nom. Bien. Alors, واحد القضية très importante بغيت نشير ليها هنايا هي concernant les pronoms relatifs, la principale et la subordonnée. رجعوا باش تفهموا la relation entre la principale et la subordonnée. وتعرفوا les types ديال les principales, les types ديال les subordonnées plutôt و باش تبداو باش تفهموا اكثر la leçon. Bien, alors passons exprimer la comparaison. C'est-à-dire exprimer la comparaison, bien la comparaison. Alors, فاش نهضروا على la comparaison خصنا ضروري نعرفوا ثلاثه ديال لي زيليمون نيسيسير في la comparaison. خص ضروري يكون عندي واحد لو كومباري، واحد لو كومبارون، واحد المويان دو كومباريزون ولا لوتيل دو كومباريزون. ديما فاش نهضروا على المقارنه فيها ثلاثه ديال العناصر ضروريين. خص يكون عندي المقارن، المقارن به، واداه المقارنه. لا كومباريزون تنقسم لجوج ديال الانواع، لجوج ديال لي فورم، لجوج ديال لي فورم ديال لا كومباريزون. يا اما on fait la comparaison au niveau de la qualité ou de la qualité ديال واحد الشخص ولا ديال واحد الحاجه، تنديروا la comparaison au niveau de la qualité، الميزه ولا الصفات ولا الميزات، نقارنوا بين الصفات والميزات ديال واحد الشخص ولا واحد الشيء معين، سواء l'intelligence, la gentillesse, grand, petit, etc. Bon, في هذا لو نيفو هذا ولا في هذا المستوى هذا on peut exprimer la supériorité par plus زائد adjectif زائد que plus que، وبين plus que تيجي هذاك l'adjectif تجي هذيك الصفه اللي تنقارنوها. L'infériorité, l'ex ديال la supériorité. L'infériorité ou l'ex ديال la supériorité. Alors moins plus adjectif plus que moins que. بين moins وبين que تيجي l'adjectif تجي هذيك الصفة اللي تنقارنوها. Ou bien l'égalité بحال نستعملوا الأداة aussi que, aussi plus adjectif plus que كما لاحظتوا. فوالا المستوى الثاني لا كونتيتي. لا بغينا نقارنوا لا كونتيتي، شي حاجه، شي كميه، شي حاجه تنحسبوها عاده، شي حاجه تتحسب 4 ديال الستيلو، 5 ديال لي زونفون، 100 ديال جو سي با ديال لي موطون ولا ديال لي فواتور ولا جو سي با. الوغ شي حاجه، اي حاجه تتحسب، بغينا نقارنوا شي حاجه تتحسب ممكن يعني قابله للعد. هنايا ما تنستعملوش لي سبجيكتيف، تنستعملوا لي نون. Alors, la supériorité, plus 2. C'est plus 2 que. Plus 2, bien plus 2 que, تيجي un non. باش نعبروا على l'infériorité, العكس ديال التفوق, moins 2 que. Moins 2, plus non, plus que. L'égalité, autant 2, plus non, plus que. Alors, خصنا نعرفوا ديما فاش تعطى ليا ندير مقارنة نعرف واش غنقارن. يعني المقارنة غتكون في المستوى ديال لي كاليتي، ديال الميزات، الصفات ديال شي حد، ديال شي حاجه، ولا شي حاجه تتحسب عددا. الا كندير شي حاجه اوتوماتيكمون راه تندير لي زادجيكتيف، يعني ديك الحاجه اللي تنوصفوها تنديرها بين بلوس كو بلوس او كو، ولا موان او كو، ولا اوسي او كو. كانت شي حاجه كانت ان نون اوتوماتيكمون راه تندير دو، تنزيد دو على هاد لي سوبورد ولا لي لوكاسيون ديال لا كومباريزون. Bien, نكملوا في la comparaison. عندنا هنايا un tableau récapitulatif pour exprimer la comparaison. On peut utiliser avec un nom كما قلنا قبيله. إلا بغينا نديروا le comparatif avec un nom، بغينا نديروا la comparaison يعني الحاجه اللي غنوصفوا اللي غنقارنوها هي un nom، شي حاجه تتحسب. alors تنديروا plus 2 supériorité. Je consomme autant de légumes. Si vous avez bien remarqué, il y a des légumes, شي حاجة تتحسب تتعبر. alors autant de légumes que de poissons. هنا l'égalité. ولا نقولوا je consomme moins de légumes que de poissons. alors هنايا درنا l'infériorité. Bon, comparatif avec un verbe. إلا بغينا نديرو le comparatif اللي تمشي مع un verbe. alors تنديرو plus de. Je travaille plus que sa femme. هنا
تربط الا بغى الى عندنا ان فيرب اللي تنقارنوه عندنا باغ اكزومبل هنايا ترافايي الوغ ما تيبقاش الفراغ بين بلوس او كو تتولي مجموعه جو ترافاي بلوس كو sa femme bien il travaille plus que sa femme هنايا سي لا supériorité il travaille autant que sa femme c'est l'égalité il travaille moins que sa femme c'est l'infériorité الا بغينا نقارنوا يعني الحاجه اللي تنقارنوها هنايا ماشي كاليتي ماشي كونتيتي فيرب فعل adjectif ça veut dire qualité adjectif بمعنى صفه alors كما شفنا في الاول le train est plus rapide هنا adjectif rapide que la moto le train est aussi rapide que la voiture le train est moins rapide que l'avion alors هنايا l'adjectif rapide هو اللي درنا alors تنفرقوا بين plus que تنديروا في بلاصتو هذيك الصفه ولا هذيك الميزه اللي نقارنوها un adverbe comparatif avec un adverbe alors je cours plus vite que toi هنايا عندنا adverbe plus vite que toi vite que toi alors c'est la supériorité je cours aussi vite que toi je cours moins vite que toi alors l'adverbe plus ou moins بحال l'adjectif تفرقوا بين plus وبين que ولا بين تنديروه بين plus que ولا بين aussi que ولا بين moins que bien مازالين في لا كومباريزون عندنا aussi des moyens من غير plus que moins que عندنا d'autres moyens اللي تستعملوا وتلقاوهم بزاف في لي تكست alors نشوفوا هاد لا نوت اشنو تتقول le comparatif de l'adjectif bon est meilleur le comparatif de l'adjectif bon الا بغينا الصفه هي bon بغينا نقارنوها ولا بغينا نقارنوا بين جوج ديال الاشياء فهاد الصفه ديال بون ما تنديروش لي بلو بون كو ممكنش نقولوا بلو بون كو تنقولوا اي ميور بون ما تنديروهاش بين بلوس او كو ولا بين موان او كو تنديروا ميور احمد اي ميور كو سون فرير علي فوالا ما غاديش نقولوا احمد اي بلو بون que son frère Ali. Ahmed est meilleur que son frère Ali. Le comparatif de l'adverbe bien aussi, bien, bien, mieux. Il est un variable. Ahmed conduit mieux que sa femme. Ahmed conduit plus bien que sa femme. Non, mais quand je dis bien, c'est fait l'adverbe bien, mais quand je dis bien, plus ou la moins ou que. تنختصروه بميو كما meilleur. Le comparatif de mauvais et pire aussi mauvais ما يمكنش نديرو plus mauvais que ولا نقولو moins mauvais que تنديرو pire tout simplement. Ce travail est pire que celui de l'an dernier. غاديش نقولو ce travail est moins pire que celui de l'an dernier ou la plus pire que le mois l'an dernier. C'est-à-dire tout simplement et pire باش نعبروا على mauvais. Attention, on dit jamais plus pire. Voilà, c'est ce que j'ai dit. La note dernière, bon, les réguliers, bon, ça veut dire le meilleur. tout simplement le meilleur. Par exemple, Ahmed est le meilleur. Ou là, Aziza est la meilleure. Ou là, les élèves sont les meilleurs. Ou là, les filles sont les meilleures. Bien, aussi on dit le mieux, tout simplement. Voilà, هادو ملاحظات اللي ممكن يجيو بزاف في لي تكست تلقاوهم في لي تكست باش تفهموهم. هاد لي كومباريزون هادو ce sont aussi des comparatifs. meilleur, mieux, pire, ce sont des comparatifs. تسموهم des comparatifs. Bien. Alors développer une action en précisant ses circonstances. Alors هنا غنديروا واحد الوقفه باش نفهموا واحد القضيه. الاغلبيه ديال الكلام تيعانيو في لا برودكسيون كريت يقول لك ما تكونش عندي ما نكتب ما عنديش يعني لو فوكابولير باش نكتب ما عنديش. ماشي بالضروره خص يكون عندك لو فوكابولير باش تكتب ان تكست كبير ماشي كبير عاوتاني ولكن تطلب منك مثلا 12 سطر راه ماشي شي حاجه صعيبه الا كنتي عارف كيفاش دير. اذا هذا الدرس هذا الله يرضي عليكم ركزوا عليه لانه مهم في لا برودكسيون كريت اللي ديما تكون فيها 8 نقاط في الامتحان. الوغ سي تري فاسيل ساهل. خصك غير تخدم دماغك وتعرف كيفاش
دير، لان الفوكابيلار عندك وعندك لي مويان باش تستخدمو، خاصك غير تعرف الطريقه، تعرف كيفاش تستخدم هذاك لو مويان. الوغ تلقى في لا برودكسيون كريت تلقاو باغ اكزومبل ليليف استعمل باغ اكزومبل 6 ديال لي فيرب، 6 ديال لي فيرب اللي لقيتهم باغ اكزومبل في واحد لو باراغراف راه ممكن يخرجوا ليا 6 ديال لي فيرب، ممكن يخرجوا ليا 12 سطر، ولكن خصني نعرف الطريقه كيفاش نديفلوبي اون اكسيون بريسيزون سي سيركونستانس. اي فيرب كيف ما بغى يكون، اي فعل كيف ما بغى يكون عنده لي سيركونستانس ديالو. اي فيرب خصو يجاوب ليا على ان سيغتان نومبر دي كيسيون. سي كون فا فوار باغ اكزومبل الا خدينا مونجي، فيرب مونجي، انغشير ما فراز. عندي واحد لا فراز ممكن نقول لونفون مونج، هنا الكلمه عطات ليا لو فيرب مونجي عطا لي جوج كلمات، لا فراز فيها جوج كلمات لونفون مونج، مي سي با سوفيزون، ما كافيش. علاش انا غنكتب لونفون مونج ونزيد؟ علاش خصني نزيد نديفلوبي، نجاوب على لي كيسيون اللي دايرين بلو فيرب. اي فيرب نستعملو خصني نطرح هاد لي كيسيون ونجاوب عليهم في لا فراز، باش عوض ما تكون عندي واحد لا فراز فيها جوج الكلمات تكون عندي واحد لا فراز فيها 6 ديال الكلمات، حتى 7 حتى 8 ممكن حتى 10. الوغ هي لا فراز، ولكن الا زدت لها لي سيركونستانس تنزيد اونريشير، نزيد تنعطي معلومات، و ميم طون هذيك لا برودكسيون اكريت ديالي تزيد تتكبر، تزيد تولي عندها معنى واحد، تولي واضحه، حتى داك لو ليكتور تيولي فاهم شنو باغي تقول، ماشي صافي لونفون مونج ونزيد في حالتي. نو، نكمل لا فراز. كاين عندي بزاف ديال لي شوز كو جو بو فير. مونج عنده ان سوجي، اذا عنده حتى كومبليمون، خصني ندير ليه كومبليمون دوبجي ديريكت. mange quoi, mange les fruits, mange le petit déjeuner. ندير ليه un complément d'objet indirect, ندير ليه un complément circonstanciel de lieu باش نجاوب على la question où l'enfant mange à la cantine de l'école. alors هنا زدنا un complément circonstanciel de lieu, وهذاك le lieu زدنا ليه un complément de nom. quand امتى chaque jour chaque jour, le début, chaque jour, l'enfant mange à la cantine de l'école. Alors, regardez, l'enfant mange, razna, ou là, tu développes pas, ou là, tu la phrase, les faits ديال الكلمات, d'abord, ولاو فيها 6 ديال الكلمات. Alors, نزيدو نكملو pourquoi, le but, pourquoi, السبب, la cause, نزيد le complément séquentiel de cause, نزيد le complément séquentiel de conséquence, de manière, نزيد بزاف ما نزيد. Chaque jour, l'enfant mange à la cantine de l'école parce qu'il a faim. Voilà, parce qu'il a faim. Bon, je reviens à la question. Pourquoi la cause? Parce que il a faim tout simplement. كما قلنا راه لا phrase ممكن نزيد لها plusieurs compléments. Le verbe ممكن نزيد ليه compléments, tous les compléments que je peux ممكن نزيدهم, وحتى اللي نزيد لهم لي كومبليمون, لو كومبليمون لي كومبليمون دو نو, عندي نزيد لي زادفيرب, نزيد اللي بغيت لا فراس نديفلوبيها, ماشي صافي تندير لونفون مونج صافي راه سالات لا فراس راه ما عندي ما نكتب وتنجمع الورقه ديالي. لا, نشوف لي فيرب نقلب. راه اهم حاجه نضيف عليكم هي اهم حاجه في لا فراز هي لو فيرب. الا عرفت لو فيرب عرفت لاكسيون, حيت هي العمود الفقري ديال لا فراز. داك الشيء الاخر راه تيجي ساهل, خصني غير نعرف شنو هما لي كيسيون, نطرح الاسئله الصحيحه والاجوبه باش نبقى الاجوبه الصحيحه. لو فيرب خصني ضروري اي فيرب كتبته في لا برودكسيون كريت ندير ليه لو كومبليمون دوبجي ديريكت, ندير ليه لو كومبليمون دوبجي انديريكت ديالو, نزيد ليه لو كومبليمون دو مانيير, دو بوت, دو lieu, le complément circonstanciel du lieu, le complément circonstanciel de manière, de but, de cause, de conséquence. هكا تتونغيشي, هكا تكون التكست ديالك فيه كاع المظاهر اللغويه اللي تعلمتي. الا بقيتي غير في لونفون مونج راه تبقى ما غاديش يكون عندك ما تكتب. الفو ديفلوبي. الوغ ديروا دي ريشيرش, لان رانا با دو طون باش نزيد نديطاي مزيان في هذا الشيء. غندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله على هذا لا لوسون بالضبط باش تشوفوا كومون ديفلوبي اون اكسيون en précisant ces circonstances. فوالا, هذه واحد الخطاطه اللي تتبين ليا دي كيسيون اوتور دو فيرب. شنو هما الكيسيون اللي ممكن نطرح على
ان فيرب ممكن نطرح لي كيستيون على لو كومبليمون سيكونسيال دو مانيير دو كيل مانيير ولا كومون، على لو كومبليمون سيكونسيال دو طون كومبيان دو طون لا كون، على لو كومبليمون سيكونسيال دو دو ليو، لو كومبليمون سيكونسيال دو مويان دو مانيير دو بوت دو كوز. يعني هادو كاملين هاد الخطط هادي ديروا بوز وشوفوا هاد لي كيستيون كاملين كتبوهم في واحد الورقه عندكم، وحاول تكتب واحد لا برودكسيون من راسك، كتب واحد لا برودكسيون من راسك. اي فيرب استعملتيه جاوب لي على هاد لي كيستيون كاملين، على لي كيستيون كاملين عليه، وغتشوف لا برودكسيون ديالك وغتشوف واحد لا فراز اللي نورمالمون تكتب فيها نتايا جوج ديال الكلمات، راه ممكن تكتب فيها حتى 12 كلمه، لان جوج كلمات ماشي هي 12. الوغ توصل لهذاك العدد اللي مطلوب منك ديال 12 سطر ولا اكثر من 12 سطر. Voilà, ندوزو دابا لي بيريبيسي. الوغ لا ستركتور دو لا نوفيل بوليسيير، غنرجعو ثاني لا ستركتور ديال لا نوفيل بوليسيير. شفنا لا سيتوياسيون انيسيال، شفنا ليليمون بيرتورباتور، دابا غنشوفو لي بيريبيسي و ليليمون. نشوفو نركزو على لي بيريبيسي بويسكو راه درنا ديجا هادوك الجوج الاولانيين. لو بيريبيسي شنو هو؟ l'élément de résolution action entreprise par les personnages, par le personnage principal et les personnages secondaires afin de résoudre le problème posé par l'élément perturbateur. Bon, قلنا في l'élément perturbateur الإشكالية، هضرنا على الإشكالية، تتوقع واحد الإشكالية. alors هذوك لي بيرسوناج ولا لو بيرسوناج برينسيبال ما غاديش يبقى يتفرج في هذيك الإشكالية اللي وقعت، ما غاديش يبقى صافي يقولوا هذا الشيء اللي عطا الله بالك حيد، نو، غيقلب على الحل، يشيرش اون سوليوشن، تيقلب على واحد الحل باش يحل هذه الإشكالية اللي هو واقع فيها. هنا في لي بيريبيتي فين تيكونوا لي زاكسيون، فين تيكون البحث على الحل ديال الاشكاليه اللي وقعت في ليليمون الوغ. راه كاين واحد الدرس ديال لي بيريبيتي في لاشين اللي بغى يرجع عليه باش يفهم هذا الدرس هذا. انا راه غير لو ريسومي. Alors, c'est la troisième étape du schéma narratif. Cette étape présente des divers péripéties, actions, événements, aventures, etc. qui permettent au personnage de poursuivre sa quête. Le déroulement comprend les pensées, les paroles et les actions de différents personnages en réaction à l'élément déclencheur ainsi que les efforts qu'ils font afin de résoudre ce problème. Voilà. إشكالية، أكسيون، البحث على الحل ديال الإشكالية. هادشي اللي كاين في لو ديغولمون ولا في لي بيريبيتي. الوغ اللي خصنا نركز عليه في هاد لي بيريبيتي فاش تحط ليا واحد تكست فيه لي بيريبيتي، لي زاكسيون ديال لي بيرسوناج، لان هادوك لي بيرسوناج تيقلبوا على لو فيل كونديكتور، على راس الخيط ديال هذاك الاشكال باش يحلوا، لان الهدف هو الحل ديال الاشكاليه. الوغ في هذاك البحث تيكونوا بزاف ديال لي زاكسيون. في النوفيل بوليسيير هذوك لو ديتيكتيف تيقلب على الادله، تيجمع الادله وتيقلب باش يوصل الادله وتيحلل هذوك الادله باش يوصلوه للجاني ولا المجرم ولا لو مالفيتور. هنا هاد الاحداث تيوقعوا في لو ديغولمون ولا لو بيريبيتي تو سامبلومون. expression de la cause et de la conséquence. aussi هذا اللوصون هادي راه درتها كاينه في لاشين لو ريزومي ديالها. بون بالنسبه لا كوز، نبدا بلا كوز. لا subordonnée circonstancielle de cause تنستعملوا les expressions parce que, quand, puisque, vu que, entendu que, du moment que, c'est parce que, étant donné que, ce prétexte que. هاد les subordonnants ولا هاد les locutions subjonctives, les locutions ديال لا سوبوردوني سيركونستانسيال توجور تتبعهم ان فيرب. هنا في لا كوز ولا كونسيكونس تنركزوا على لا كونجيغاسيون ديال لي فيرب، تتبع ان فيرب كونجوغي في الانديكاتيف، لان لي كيسيون اللي تطرحوا لكم هي لا كونجيغيزون. وغندير واحد الدرس نشوفوا هاد لا كونجيغيزون هادي ونشوفوا لي مود ديال الطون. راه ديجا درت واحد الملخص مي غنزيدو نديفلوبيو فيهم ان شاء الله. لانديكاتيف non que, non pas que, ce n'est pas que, تتبعهم un verbe conjugué subjonctif. grâce à cause de, en raison de, faute de, تتبعهم un nom. à force de, ce prétexte de, infinitif, plus simple. Voilà, concernant la conséquence. La conséquence, subordonnée circonstancielle de conséquence. Les subordonnants, si que, tellement que, si bien que, de telle sorte que, de telle manière que, au point que, de tel que, d'autres tels que, un verbe conjugué à l'indicatif. Les exemples. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour les lire et les relire et les comprendre. ردوا البال ديما فاش نلقاو هذوك لي سوبوردونون اللي تكون الفرق بين سي و كو ولا تيلمون و كو، راه تيجي ان ادجيكتيف
ندوزو للحالة الثانية de façon que de manière que trop pour que suffisamment pour que assez pour que تيتبعهم لو سوبجونكتيف في حالة إلا عندنا لو سوجي ديفيرون. لو سوجي ديفيرون ça veut dire لو سوجي ديال لا برينسيبال مختلف على لو سوجي ديال لا سوبوردوني. et vous avez des exemples à relire à lire et à relire. Le cas le troisième cas الحالة الثالثة ديال les subordonnants les locutions trop pour, assez pour, suffisamment pour, en sorte de façon de تتبعهم un verbe conjugué à l'infinitif لأن عارفين ديما الفعل فاش تيجي فاش تجي موراه pour ولا دو ولا تيكون في الانفينيتيف. ولكن في هذه الحالة هذه خص يكون عندنا لو ميم سوجي. لو سوجي ديال لا برينسيبال يكون هو لو ميم ديال لا سوبوردوني. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا لو ريزومي. عافاكم ما تبخلوش لي على بلي كومونتير وبلي رومارك بور ديفلوبي باش كان شي حاجه ما مفهوماش شي درس بغيتو نعاودو نشرحوه بطريقه مبسطه. مرحبا دي كومونتير. مي نوبليي با دو سابوني، ديروا ابوني، اشتركوا، ديروا لا كلوش، كليكي سور لا كلوش باش يوصلكم اي جديد. والرأي ديالكم راه يهمنا. ميرسي بوكو.